स्टेजे बसे থাকা উলামায়ে কেরাম हजरत मौलाना कारी साहेब अली আমজাদি साहब, सम्मानित सभापति हुफ्फाज़े केराम बेरेदाने इस्लाम, अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। আপনারা সবাই ভালো আছেন? উর্দু নাচ শুনবেন? আমি ওই বাড়িতে দেখে আসলাম হযরত মাওলানা মুফতি ওলিউদ্দিন মিসবাহি সাহেব তিনি উপস্থিত হয়েছেন। আমার পরে উনি আসবেন। উনি আসার আগ পর্যন্ত যত টাইম আছে আমি মাইক ধরব। তারপরে হযরত মাওলানা কারি রহমত আলী সাহেব কিবলা তিনিও উপস্থিত হয়েছে। তারপরে আসবে হযরত মাওলানা গোলাম নবী আজাদ সাহেব। তিনজন সুপারহিট বক্তা আছে, টেনশন নাই, খালি মন দিয়ে শুনবেন। আসেন একবার হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের উপরে মুহাব্বতে দরুদ পাক পড়ি। মনে মনে সবাই দরুদ পড়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা শাফিয়ানা নাবিয়ানা মাওলানা মুহাম্মাদ বারিক ওয়া সাল্লিম সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। कि कौन रोता है आका किसी के लिए, बोलें सुबहानाल्लाह। যাতে আমার কোয়া লাগে না আপনারা সুবহানাল্লাহ বলেন, হাত উঠানোর সঙ্গে সঙ্গে সুবহানাল্লাহ বলবেন। कि कौन रोता है आका किसी के लिए, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, बोलेन या রাসূলুল্লাহ। हाथ तोले बोलें या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, गरम करार जन्य बोलें या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। कि कौन रोता है आका किसी के लिए, कौन रोता है आका किसी के लिए, कि कौन रोता किसी के लिए, कि आप रोते रहे उम्मती के लिए, सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, आप रोते रहे उम्मती के लिए, कौन रोता है आका किसी के लिए। মাইকম্যান ভাই আলহামদুলিল্লাহ বহুত ভালো বাজতেছে, সুন্দর বাজতেছে। কালকের মাইকটাই না, কালকে ডিস্টার্ব করছিল, আজকে আলহামদুলিল্লাহ বহুত ভালো হয়েছে, বড়িয়া সেটিং করছেন। কে কौन रोता है आका किसी के लिए, कौन रोता है आका किसी के लिए, के कौन रोता किसी के लिए, कि आप रोते रहे उम्मती के लिए, आप रोते रहे उम्मती के लिए, कौन रोता है आका किसी के लिए। ভালো লাগছে না? আল্লাহ দান। আমি যখনই না মাইক ধরি নাত পড়ি মানুষ জমা হয় ইনশাল্লাহ। আপনারা দয়া করে বসে যান, আরো পরিবেশটা ভালো লাগবে, কারণ আপনারা বসলে মানুষ আসবে, তার জন্য দয়া করে বসেন ভাই। আরো সুন্দর সুন্দর নাচ শোনামো, জগৎবন্ত হুজুর মুফতি ওলিউদ্দিন মিসবাহি না আসে ততপর্যন্ত শোনাতে থাকবো ইনশাল্লাহ। বসেন। कौन रोता है आका किसी के लिए, हजरत और एक शेर समाप्त करें कि हश्र में जब किसी का ना होगा कोई, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे जोर बोले सुभान अल्लाह। हश्र में जब किसी का ना होगा कोई,
कि आप रोएंगे बस उम्मती के लिए, आप रोएंगे बस उम्मती के लिए। कौन रोता है आका किसी के लिए। ভালো লাগছে? ভালো লাগছে না? নাই আজকাল ফাংশনে হিন্দি গান সবাই শুনে আর সবাই বুঝে, কিন্তু উর্দু নাত যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাকে মহব্বতে আমরা পড়ি,